बेटा, हमसे टक्कर लेने वाले कितने आए और धूल चाट के रह गए। আগামী 12ই আগস্ট রামপুরা হর হর মহাদেব ক্লাবের ছেলেরা যখন জল ঢালা উপলক্ষে বালাজি মিউজিককে নিয়ে আসছে, তাই বিরোধী পার্টিকে বলছি, আমাদের সেটআপের সামনে আসার আগে এক বোতল বাংলা মাল খেয়ে কম্পিটিশন করতে আসবি, না হলে সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকবে না। बेटा, मैं जिस महफिल में कदम रख दूं, वहाँ और डीजे वालों का किस्मत फूट जाता है, और जिस गली, जिस नुक्कड़ और जिस चौराहे से मैं गुजरता हूँ, वहाँ लोगों के घरों का कांच टूट जाता है। I am to over. সানু স্ট্যাটাস রামপুরা থেকে। সানু স্ট্যাটাস রামপুরা থেকে।